Uthini? Sure. Come on. La ngikhrel. Sikhatsini lapha. Hayi anginaso isikhathi mina bhuti. Awunazo isikhathi. Yini pho le phethe lapha? Istiro. Hayi angiphethe stereo mina angiyena uRema stereo. Wena Rema stereo wena. Ngabe ngislima wena lethe ngiphethe lapha. Hayi mfethu ngiyacela ungangikwazi mfethu ngiyacela ummese. Lethe lekhosa akho uzogcwala amasimba wena mfethu. Lethe le phone yakho lokugcwala amasimba. Angithathi hero wena Rema stereo. Mfethu angizenzi hero ngicela ungangikwazi kodwa. Phone yakho mfethu. Phone yakho. Usuthatha nerouter mfethu uthatha nerouter khona uzoconnectisa nabanye abahamba inkunzi njengawe. Hayi phone wami. Next time ungazongibhayizela mina mfana wami yazi uyokwenza ukuthi Rema stereo. Ngoba manje uzosuka from hero to zero Rema stereo. Jwala amasimba wena. Yebo anti kade kusendela i-call back bengifuna ukutshela ukuthi yena usanele ngeke ngisamlinda. Yebo. No anti ngahamba ngedwa ayikhikinga. No khuleka anti akho umuntu ongakenza lutho lana. Hawu. Khule nami yabo njengoba nabo bethembile nami khona into engithembile khuleka. Alright anti. No sifane ngibongile anti. Ngizokutshela sengisekhaya. All right, sure. Bye-bye. Queen, come on my Queen right kodwa mfethu. Angizwanga? Ubungevela uzungizwa ufaka ama-earphone. Sure, mfethu nje sikhoma sami sibambelana nto ke. Isikhwama sakho angizele mina leyo nto leyo sisi. Mina sisi into engizele la. Yabo lana mfethu ngize ngokuthi mina ngumjito ophandayo. So mina mangibona lo Queen lo ngibona futhi uQueen ongazothi uyaphanda. So ngifuna ukuthi siphande soba u2. Kuyimanje ngiphuma emphantweni. Umphanto le ngiwuthole komunye umjito yabo. So manje sesingawuhlukanisa soba u2 njengokuthi yini i-gangster love. Mina ngize nge-gangster couple goals vibes. Hayi bo mfethu si manje sikhoma sami mfethu vulelani. Isikhwama sakho isivulana mfethu imali yami mfethu iphi imali yami mfethu? Imali yakho. Iphi imali yami mfethu? Ngoba sijwayela kabi wena. Ujwayela kabi wena. Uyangishaya. Wenzani? Ukwaza wena. Oh shit. Wenza kwasa mina. Wenza kwasa mina. Kwaza wena sibhebhe. Bona. Uzokwenza ukhipha isaphone la abamsabisa. Oh my god. Ngiyatholisa. Ebese ngikhipha imali yami wena. Imali yakho. Khipha imali yami, khipha yonke imali lapho. Khipha yonke imali lapho. Khipha yonke imali lapho. Imali yakhona. Yabona 20 rand wami lo. Khipha konke ifone sala. Ifone sala yonke kabe. Hawu sisi. Nelo plastic wakho lo. It's plastic. Hawu sisi uyangihlukanisa phela manje. Khipha konke babunana ngiyabona iqombile lapha phethe. I-Wi-Fi lena. Slim, Wi-Fi. It's password lapho wena. I-password. Uthi slim on it's password lapha. I-password sisi. Yazokudubula sala. Hayi futhi singenzeni? Ngizokudubula yazi. Yabona sisami. Yini manje phethe? Yeah, uyisimali lapha ngasekhoneni ngayixosha. Imali yami. Yeah, bengizokutholisela. Awuma bhuti angikuzwa kahle ngithi uthi kwenze njani bafo? No sisi uyisimali esikhomeni sakhe akazi ukuthi ama-earphone then ngayixosha. Imali yakhe. Yeah. Umese ngamnikeza. Njengoba sengishaya mina wazongicimbela, ngimthathele le mali yakho wena lo mnikezayo. Ubani isilima mfethu? Wangishaya ngeimpama, uthi ngisele imali yakhe. Mina ngithi ngiza ngegangster love. Ngiyacabanga simele nikhuluma kwabili la. Abena bese bengazi ngabese ngaqondisa brother. Run.